मारप मंडप को पहंडी रे नेबा बेले बड़ ठाकुर श्री बलभद्र मुहमाड़ी तले पड़िजिबा घटना सारा राज्य रे आलोड़न। एही दृश्य समस्त को व्यथित करिथिबा बेले घटना उद्वेग प्रकाश करिसेंती पुरी गजपति दिव्य सिंह देव। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक में गजपति कहिसेंती बड़ ठाकुर श्री बलभद्र पहंडी बेले पड़िजिबा घटना समस्त को मर्माहत करिछि। पहंडी समय और रथ उपरे मात्राधिक सेवायत रहुछंती। नीलाद्री विजे परे परिचालना कमिटी बैठक में एने विस्तृत भाव में आलोचना हेब। प्रभु बलभद्र पड़िजिबा घटना को सेवायत माने अनेक किछि शिक्षा पाइछंती। आगामी दिन में जेमिति घटनार पुनरावृत्ति न हुए सेतिप्रति सेवायत माने जत्नवान हेबाकू परामर्श दैछंती गजपति। महाप्रभुंकर चतुर्थ विग्रहंकर श्री गुंडीचा विजय पहंडी बेलू बड़ ठाकुरे जेपरी भाव आमर चारमालू विजय कले आपण माने समस्ते टेलीविजन रे देखिथिबे। से घटनाटी समस्त को मर्माहत करिछि, दुखित करिछि समग्र विश्व रे जगन्नाथ प्रेमी भक्त मानकू। एही भलिया दृश्य आमे केबे देखि नथिलु। काहेकि हैला केमिति हैला से विषय निश्चित भाव में प्रशासन तरफ भल भाव में जांच हम एवं आगामी समय जमीती एभलिया अघटना न हुए तापाई प्रशासन एवं सेवक भाई माने उपयुक्त पदक्षेप नेबे। ए विषय आज आमर मैनेजिंग कमिटी चर्चा है। आगामी आमर 15 तारिख रे बाहुड़ यात्रा विजय पुणी श्री गुंडीचा घर महाप्रभु मानकर पहंडी विजय रथ उपरकू पुणी 19 तारिख नीलाद्री विजय पहंडी विजय। तेणु यो अघटना घटला से निश्चित भाव में आमर सबू सेवक भाई माने से जहाँ शिखा कथा शिखी जाइछंती एवं पुनर्बार जमीती यार आवृत्ति न हुए से निश्चित भाव में से जत्न नेबे। तेज संपर्क अधिक सूचना और आलोचना सीनियर करेस्पोंडेंट अक्षय मिश्र रही। अक्षय जो भाव में गजपति महाराज समीक्षा करने पर निजे निजर प्रतिक्रिया रखिंट और बड़ ठाकुर चारमाल उपर जो अवस्था पड़गले मात्राधिक सेवायत चारमाल उपर उपस्थित रहिबा ताहा मध्य गोटे उद्वेग प्रकाश करिसेंती गजपति महाराज। केते सेवायत रहिबा कथा, केउ माने रहिबा कथा, काहेकि अत्यधिक सेवायत रहिथिले ताहा वर्तमान एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करिछि गजपति प्रतिक्रिया परे। अक्षय देखंतु गजपति मध्य तांकर एई प्रतिक्रिया रे गोटे चेतावनी मध्य दैछंती कि सेवायत माने जा शिखिबा कथा ता शिखिछंती तेणु आगु जत्नवान हेबे। अर्थात आपण भूल कले आपण मध्य हाथ हले। तो एथि स्पष्ट होला कि सत्य बेले महाप्रभु सेवा आपण मान नियोजित हेबे। सब महाप्रभु सेवा निजको समर्पण करी कार्य करेंगे। कारण एत बड़ जो घटना घटला सारा विश्व देखला। तो जमी आगामी ये भूल को सुधारी जमी आगामी बाहुड़ा अच्छी नीलाद्री विजय अच्छी भूल पुनरावृत्ति न हुए बोली गजपति स्पष्ट भाव कहते। तेणु या देखुए कि जितेबाला ये घटनाटी घटला कौट रहा भूल अर्थात गोटे पटे जो कहुँ कि अभिज्ञ सेवायत मानकर अनुपस्थिति एवं युव सेवायत मानकर अवहेला को दायी करछंती समस्ते। कारण आम देखीचे कि पहंडी समय एते मात्रा सेवायत रहिबार कौन आवश्यकता नहीं। अनावश्यक सेवायत बहुत रही एवं जो वरिष्ठ मैंने था रही है कि पहंडी समय तदारख करेंगे अर्थात जो पाटोर बा छाटणी ता सठिक भाव बंधा होता कि नहीं एवं काकू ठीक त्रिमुंडी ठीक भाव लगे जाते कि नहीं सेगुड़िक अनुधान करें। कारण आप देखो पाटोर अच्छी सठिक भाव बंधा जाए जहाँफल महाप्रभु तल को झुकी पड़े। तेणु निश्चित भाव या कमिटी गठन होती तदंत जो वीडियो फुटेज रही ग्रहण कर ड्रोन फुटेज को ग्रहण कर 3 जणिया टीम रही जो कि उन्नयन प्रशासक एडीएम एवं डेपुटी सुपरिटेडेंट रही तदंत आरंभ करेंगे। कि गोटे पटे है जो एत बड़ घटना घटला जहाँ नहीं आप देखुए सेवायत मैंने चकित हो पड़ते किसी सेवायत जो ठाकुर तल को झुकी पड़ते जो कि सेवायत सुआर सेवायत मुंडे हाथ दी कांदी पकाउले मुंडे हाथ दी छाती फाटीगला भाई दृश्य देखा मिलता। तेणु या नहीं कि तुरंत
এই ঘটনা যেମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ମାନେ ଯେଭଳି ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ପହଣ୍ଡି ହୁଏ ପହଣ୍ଡିରେ ଯୋଉ ସେବାୟତ ମାନେ ରୁହନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁରେ ମୁଖ୍ୟ ବାଳଗ୍ରାହୀ ମାନେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଦଇତାପତି ମାନେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ପଛପଟେ ସୁଆର ମାନେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପାଟଡର ବା ଛାଟଡିକୁ ଯୋଉ ଧରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷକୁ ରହିଥାନ୍ତି ପୁଷ୍ପାଳକ, ତ୍ରିମୁଣ୍ଡି ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ କିଭଳି ସଠିକ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିବେ ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ଦରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ତେଣୁ ପହଣ୍ଡି ଭିତରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତ ମାନେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତିକି ସେବାୟତ ପହଣ୍ଡି କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପହଣ୍ଡି ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହୁଏ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ଅତ୍ୟଧିକ ସେବାୟତ ରହିଥିଲେ ଏନେଇ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? କାହିଁକି ଅତ୍ୟଧିକ ସେବାୟତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଚାରମାଳ ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଯାହା ବରିଷ୍ଠ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାଢଗ୍ରାହୀ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି କିଛି ଯୋଉ ଯୁବ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଥିରେ ସେମାନେ ସେବା କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସେମାନେ କେବଳ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବା କଥା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରୁ ହଂସପଟା ଅର୍ଥାତ୍ ରଥ ଉପରେ ଯୋଉ ହଂସପଟା ଅଛି ସେଠିକି ଆଣିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟାହିଆ ବନ୍ଧାଗଲା, ଟାହିଆ ବନ୍ଧାଗଲା ପରେ ଉପରେ ପାଟଡର ଲାଗିଥିଲା ତ୍ରିମୁଣ୍ଡିରେ କି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଚାର ନିକଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ମାନେ ଯାହା ଶିଖିବା କଥା ଶିଖି ସାରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘଟଣାର ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଘଟିବ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ସେବାୟତ ମାନେ କାହିଁକି ଅଧିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଚାରମାଳ ଉପରେ ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।